आज बांग्ला नववर्ष का पहला दिन है, जिसे पहला बैसाख भी कहा जाता है। Pampered, not just a hospital, but a mother. सभी बंगालियों ने बांग्ला कैलेंडर में 1431 को विदाई दी और 1432 का स्वागत किया। वहीं सिलीगुड़ी नगर निगम ने बाघा जतीन पार्क में कार्यक्रम आयोजित कर बांग्ला नववर्ष का स्वागत किया। आज कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माला अर्पण के साथ हुई। नए साल की सुबह को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए मंगल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बाघा जतीन पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा कर सूर्य सेन पार्क में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद के सदस्य और अन्य सांस्कृतिक हस्तियां उपस्थित थी। বাংলা নববর্ষ আমরা উদযাপন শুরু করলাম। প্রথমে অর্চক করলো তাদের প্রোগ্রাম, তারপর পৌর নিগম আমরা করলাম আমাদের রাজ্য সঙ্গীত, বাংলার জল এবং তারপর বীরেন্দ্র রায়ের অমর যে গান ঘনরণ্য পুষ্পভরা নির্বাচিত কয়েকটা স্ট্যান্জা এবং শেষে এসো এ বৈশাখ, যেটা ছাড়া বাংলা নববর্ষকে আহ্বান সম্পূর্ণ হয় না। তিনটে গান প্রায় 1000 জন ছাত্র ছাত্রী, বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মী, শিলিগুড়ির মানুষজন, তারা সবাই অংশগ্রহণ করেছেন। এরপর আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রা করব বাঘা যতীন পার্ক থেকে সূর্য সেন পার্ক। সেখানে আজকের আমাদের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সকালবেলা প্রভাতী অনুষ্ঠান আমাদের শেষ হবে এবং তারপর বিকেলবেলা আবার 6:30 থেকে এখানেই বৈশাখী আড্ডা হবে। এর মধ্যে খেলাধুলোর বার পুজোও আছে পৌর নিগমে। এই প্রোগ্রামগুলো আজকে আমরা পুরসভা থেকে করব।